हाय गाइस, हेलो, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम खाने जा रहे हैं वेज सलाद, क्या भी हो, जो भी बोल सकते हैं। तो मैंने बनाया है, देखिए, पत्ता गोभी, मैंगो, खीरा, प्याज, टमाटो और क्या बोलते, गाजर है, धनिया पत्ता, सबका मिक्स सलाद कर दिया हूँ। और ये है आलू विथ फैट, बकरी का, मतलब क्या बोलेंगे, गोट का फैट का सब्जी है। ठीक है, तो हम लोग खाना शुरू करेंगे। आज मेरा यही है, सलाद के साथ खाना है। तो ठीक है, आज शुरू करेंगे। हम खाना शुरू कर रहे हैं। पत्ता गोभी कच्चा है, सब कच्चा है। कभी कभी कच्चा खाना भी चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। दिस इज मैंगो, सिर्फ चर्बी। नींबू, हमने इसमें क्या क्या डाले, 5 या 6 इंग्रेडिएंट्स है। मैंगो, खीरा, गाजर, प्याज, नींबू, पत्ता गोभी और धनिया पत्ता। 7 इंग्रेडिएंट्स मैंने सबका मिला के सलाद बनाया है। कभी सलाद में मैंगो भी डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है। हमें और भात खाना खाने से ना आपको बहुत अच्छा होता है। रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, रॉ सैलाड ऐसे खाने से आपका शरीर में बहुत अच्छा होगा।
खा पाया, ज़्यादा ही हो गया। ये जो ऑयली होता है ना, फैट मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये ज़्यादा होगा इसलिए हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।